Okey, di video sebelum ni anda telah mempelajari bagaimana untuk kita bina kita punya retargeting kita di Instagram Retargeter. Okey. Jadi memang mudah kan? Dan selain pada itu, anda juga telah mempelajari bagaimana untuk kita dapatkan Facebook Retargeting Pixel, dan kita boleh letaklah pixel kita di sini. Jadi selepas itu kita boleh iklankan khusus kepada pelawat-pelawat ataupun pengunjung yang telah visit page kita, dan kita dapat iklankan di Facebook mereka lah. Okey, khusus di Facebook mereka. Tapi selain pada Facebook Retargeting Pixel, anda juga boleh menggunakan pixel-pixel yang lain seperti Perfect Audience dan juga AdRoll. Perfect Audience dan AdRoll ni merupakan retargeting service yang agak popular ataupun banyak digunakan oleh peniaga online. Jadi apa bezanya pixel ini dengan pixel Facebook ialah, kalau anda tahu, Facebook Retargeting Pixel ni kita dapatlah iklankan semula kepada prospek kita khusus saja di Facebook. Tapi dengan adanya Perfect Audience dan AdRoll, anda boleh menyiarkan iklan anda di website-website yang lain selain pada Facebook. Sebagai contoh, macam kalau kita pergi dekat website, contohnya kat sini saya ambil thestar.com.my, anda nampak apa yang Lazada buat. Kalau jika kita lihat, ada iklan Lazada di tepi ni. Okey, ini merupakan salah satu contoh lah, contoh iklan berretarget. Okey, sebab saya telah pernah survey barang ini di Lazada, dan Lazada telah menggunakan retargeting ke website yang saya kunjungi sekarang ni lah. Okey, selain daripada itu, contohnya kalau di website ni utusan.com, anda juga boleh nampak lah website IKEA di sini, di tepi ni. Jadi ini merupakan salah satu contoh lah iklan ataupun banner iklan yang berada ataupun dipaparkan di website-website yang lain. Okey, dan jika anda menggunakan Perfect Audience dan juga AdRoll, ia merupakan anda juga boleh buat demikian lah. Okey, dan untuk video ni saya akan ajar bagaimana kita nak dapatkan ataupun nak set up iklan retarget di Perfect Audience. Okey. Okey, jadi kalau lagi senang, kita start daripada awal lah. Okey, contoh kat sini anda pun telah tahu macam mana nak letak. Kita letak nama kempen kita. Okey, saya letak kat sini unit amanah. Okey, sebagai contoh. Dan di sini pula retargeting destination URL, maknanya link alamat address yang kita nak retarget. Jadi saya ambil link yang sama. Okey, link ni link affiliate saya copy dan saya paste. Okey, dan ini adalah Facebook Retargeting Pixel. Okey, anda pun telah sedia maklum bagaimana nak letak kan. Jadi saya skip lah. Okey, dan sekarang ni kita pergi ke Perfect Audience lah, Retargeting Pixel. Jadi sekarang ni kita nak ambil pixel di dalam kita punya Perfect Audience kita lah. Okey, tapi sebelum tu kita skip ni part ni dulu dan kita proceed ke cookie domain lah. Okey, jadi anda pun dah tahu macam mana kita nak cookie domain ni, apa function dia. Okey, sekarang kita pilih dulu domain mana yang kita nak guna untuk link baru kita nantilah. Jadi kat sini saya ambil lah domain yang ni. Sekejap. Okey, http://clickhereforinfo.net. Jadi apabila saya dah letak pixel saya, link ni lah akan jadi link baru saya lah untuk saya promosikan nanti. Jadi clickhereforinfo.net, kita ada slash dan dia akan diakhiri dengan kita punya ni lah, unit amanah lah sebagai kita punya subdomain kita. Okey, jadi ini saya dah ni. Sekarang ni kita pergi dekat Perfect Audience. Jadi ini adalah halaman Perfect Audience. Jika anda nak pergi, anda boleh type lah ke www.perfectaudience.com. Okey, dan apa yang menariknya berkenaan dengan Perfect Audience ini ialah mereka menawarkan trial. Okey, start free trial, di mana apabila anda start akaun percubaan, dia akan bagi anda $100 kredit lah. Okey, jadi maknanya anda boleh iklankan secara percuma sebanyak 100, akan bagi $100 kredit lah. Okey, ini jadi anda boleh iklankan sebanyak $100, and then barulah dia akan dikenakan charge kepada kita. Jadi saya akan start free trial. Saya klik di button merah ni, dan dia akan minta lah kita punya detail kita. Jadi saya akan type lah detail saya. Okey, ni email saya. Password, kita buatlah password baru untuk kita. Kat sini saya ulang lagi, kat sini confirm password. Okey, dan ini nombor telefon saya lah. Dan apa yang bagi saya senang lah, sebab kat sini dia tak minta apa-apa detail pembayaran untuk akaun trial kita. Jadi
Kita tak perlu nak risau sama ada nanti kita akan dikenakan charge masa kita nak gunakan account trial ni. Dia once bila kita dah habis kita punya kredit $100 yang percuma tu, baru dia akan minta lah kita punya account payment kita sekiranya kita nak teruskan. Ok, selepas saya dah selesai type saya punya info saya tekan sign up. Ok, sebab saja kita dah tekan sign up, dia akan minta lah what kind of site do you have. Sama ada kita ada e-commerce, ok, ni baru saja dibuat oleh Perfect Audience, masih lagi peringkat percubaan, ataupun standard website. So sudah tentulah kita akan pilih pilihan yang pertama ni lah, standard website. Jadi kita tekan kat sini, dan dia akan minta lah kita punya site name kita beserta dengan dia akan minta URL kita. Jadi kat sini saya type website ataupun site yang saya nak retarget. Jadi saya letak title yang sama lah seperti kempen saya buat tadi, Unit Amanah. Ok, dan sini ialah site homepage URL. So kat sini saya nak tekankan bahawa site homepage URL ni domain yang anda perlu letak, domain yang ada di Perfect, yang ada di kempen yang kita buat di Instant Retargeter. Di mana kalau kita pergi dekat halaman retargeter sini, retarget engine, pastikan anda letakkan clocking domain ni sebagai anda punya site URL lah. Ok, jadi kenapa, tak apa, nanti saya akan terangkan lebih lanjut kenapa. Tapi buat masa ni anda pilih domain yang anda hendak guna sebagai clocking domain, ya. Dan jangan letak domain yang kat sini, sebab kita tahulah bahawa domain ni ialah milik pemilik Unit Amanah ni. Jadi kita punya pula untuk retarget, sebab ini ialah link yang kita nak promote kan. Jadi kita letaklah link ni sebagai kita punya URL kita untuk retarget di Perfect Audience nanti. Jadi saya copy lah link ni. Okay, saya dah copy. Okay, link ni ialah domain saya. Click here for info.net. Saya pergi dekat Perfect Audience saya balik, dan saya type lah kat sini. Saya paste saja. Ok, jadi inilah homepage URL kita lah, dan kita akan tekan next saja. Ok, dan nanti dia akan keluar message welcome to Perfect Audience, your site is ready for retargeting. Jadi dia ada offer lah kita untuk tag, kita akan bagi dem sedikit tutorial lah, ataupun sedikit penerangan lah berkenaan cara nak guna halaman Perfect Audience ni. Jadi anda boleh saya recommendkan anda tekan next lah. Ok, jika ini first time anda guna. Tapi untuk tutorial ni saya skip dulu. Ok, dan anda boleh lepas ini cuba sendiri, tekan next lah untuk tengok apa yang tutorial yang diberikan. Jadi saya skip. Ok, ini adalah halaman dashboard anda lah. Ok, dan anda boleh lihat dia punya, kita punya campaign still 0 lah sebab kita tak buat apa-apa. Dan kita nampak di mesej hijau ni dia kata your first campaign is free for 2 weeks up to $100. Ok, jadi memang salah, akaun yang kita dapat ni, trial ni memang cuma lah. Ok, jangan risau. Dan first thing yang kita nak perlu buat ialah kita nak dapatkan kita punya pixel kita untuk diletakkan ke halaman Instant Retargeter kita. Jadi saya pergi ke manage, ok, di atas ni tab manage ni, dan saya tekan site tracking tag. Ok, saya klik bawah ni. Ok, dan ini adalah pixel yang kita akan kopikan ke dalam halaman Instant Retargeter kita. Ok, jadi apa saya buat, saya copy semua skrip ni dan saya copy. Selepas itu saya pergi balik dekat halaman Instant Retargeter saya, dan saya just paste sahaja. Ok, mudah kan? Dan selepas tu saya boleh selepas saya dah double check ini adalah domain yang betul. Ok, domain yang saya bagi ni betul, dan ini adalah saya punya audience campaign retargeting saya, dan saya tekan save. Sekarang kita dapatlah kita punya link URL kita. Ok, click here for more info.net/unit amanah. Ok, selepas tu kita boleh iklankan lah benda link ni. Ok, untuk pastikan Perfect Audience ni boleh dapatkan lah senarai-senarai orang yang telah melawat ke page tersebut. Ok, ok, setelah kita dapat link baru kita, apa perlu buat selepas ni, kita pergi balik ke halaman Perfect Audience, kita pergi kat manage dan kita create list. Ok, jadi seperti yang kita pernah buat di Facebook, di mana kita cipta audience kita khusus kepada pengunjung-pengunjung yang telah melawat page kita.
and then Facebook akan start lah tracking siapa yang datang ke website tersebut. Jadi dia punya konsep sama juga di perfect audience, di mana kita perlu create lah kita punya list ataupun senarai-senarai pengunjung kita agar nanti perfect audience dapatlah detect sesiapa yang telah visit page kita berdasarkan pixel yang kita dah install di dalam link tu. Jadi kat sini dia akan minta lah, first dia akan minta create new list name, kita minta lah nama audience kita. So kat sini saya akan letak lah nama title yang sama, unit amanah. Dan sini akan minta duration lah, macam kat Facebook kita letak 180 hari kan. Tapi kalau kat sini dia beza sikit, di mana kalau boleh saya recommendkan supaya anda letakkan blank saja, tak payah letak apa-apa. Bermaksud dia akan keep on, sebaik saja kita blank. Perfect audience ni akan assume lah bahawa kita tak ada limit kita punya hari kita untuk tracking. Jadi dia akan keep on tracking lah sampai kita stop kita punya retargeting kita. Okay, kat sini pun dia ada mention, dia kata leave blank to keep them indefinitely. Okay, jadi kita biarkan duration kosong. Dan retargeting type, okay, kat sini kita make sure kita tick di halaman di option path. Okay, dia kata track based on what page are visited. Okay, dan jika anda nampak kat sini bawah ni adalah domain.com lah. So domain ni yang kalau anda lihat, anda ingat balik, saya letak saya punya clocking domain saya. Okay, clocking domain saya ialah inilah, click here for more info.net. So perfect audience akan assume inilah domain yang kita letak tadi. Okay, dan dia akan minta kita punya subdomain kita. Okay, jadi macam subdomain kita sudah tentu kita punya unit amanah ni. Okay, jadi kita copy kita punya title kita punya unit amanah ni. Okay, sebab inilah domain kita dan sini ialah kita punya subdomain lah. Okay, dan kita paste kat sini. Jadi kalau kita baca, okay, domain.com ni maknanya dia http:// click here for info.net/unit amanah. Okay, sebab domain ni kita letak tadi kan. Dan lepas tu kita just tekan create retargeting list. Okay, siap. Jadi kita nampak kat sini your segment unit amanah was successfully created. Okay, dan perfect audience pun bolehlah track pengunjung-pengunjung yang akan datang lah. Kalau kita scroll ke bawah, anda pun dapat lihat lah dia punya graph statistik dia, visitor added per day lah. Dia akan start untuk tracking lah, dan kita boleh tengok lah progress dia semasa ke semasa. Alright, dan lepas ini anda tunggulah sehingga tunggu traffic tu ataupun pengunjung tu masuk ke dalam link tersebut. Anda kumpul lah senarai-senarai visitor tersebut. Jadi kita buatlah iklan ke ataupun post di media sosial kita, di Facebook, Instagram. Dan selepas tu sebaik saja kita dah cukup mengumpul senarai-senarai visitor yang kita nak, barulah kita boleh buat iklan di perfect audience. Okay, macam mana nak buat iklan di perfect audience dan target khusus pada pelawat kita? Kita pergi dekat manage ni dan kita buat create ads. Okay, okay, bila kita pergi create ads, anda akan dibawa dekat kita punya halaman back ad manager lah, di mana anda ada 4 pilihan iklan anda boleh buat. Sama ada anda boleh buat di Facebook ad, newsfeed ad ataupun di Facebook juga, dynamic product ad ataupun dan juga banner ad. Jadi manakala jika anda telah pun meletakkan Facebook retargeting pixel dan telah buat iklan di Facebook, anda boleh abaikan ni lah. Okay, sebab nanti anda buat 2 iklan Facebook pula. Okay, jadi kita boleh pergi dekat banner ad. Okay, jadi banner ad ni ialah anda kena letak lah, anda di sini lah tempat anda akan letak gambar ataupun banner anda sebagai iklan, supaya nanti dia perfect audience ni dapat siarkan gambar banner tersebut di website-website yang tertentulah khusus untuk pelawat-pelawat anda. Okay, dan saya lupa nak mention bahawa sebelum anda create ad anda, pastikan anda confirm your email address. Jadi anda boleh buka email anda dahulu, dan sepatutnya anda akan receive lah email daripada perfect audience supaya untuk sahkan bahawa email ni yang anda daftar ni ialah kepunyaan anda. Okay, katakan kat sini saya buat iklan saya, ad name saya letaklah unit amanah juga. Okay, dan kat sini dimintalah destination URL ataupun link yang spek saja prospek anda
klik ke banner tu, dia akan bawa ke link yang anda pilih lah. Okey. Jadi kat sini saya akan buka. Okey, inilah link yang saya nak pastikan apabila saja mereka klik ke banner saya, dia akan bawa ke link yang halaman yang samalah di saya punya site affiliate saya ni. Saya just copy dan paste ke sini lah. Okey. Jadi terpulang pada anda sama ada anda nak guna link yang betul, link affiliate anda, ataupun anda nak guna link yang dicipta oleh Instagram Retargeter, tak ada masalah. Tapi yang penting sebab saja mereka klik ke banner yang anda buat. Jadi gambar banner yang anda buat nanti dia akan bawa ke link yang anda letak kat sini lah. Okey. Sini saya browse untuk letak saya punya gambar banner saya. Okey. Okey, inilah banner iklan saya. Okey, banner iklan saya just tekan upload. Dia akan uploading lah, kita tunggu. Okay, supaya saja dah upload, dia akan paparkanlah gambar banner kita yang kita akan iklankan nanti. Tapi sebelum tu anda perlu ingatlah, di tepi ni ada dia punya guideline dia yang perlu anda ikut. Especially berkenaan dengan size ataupun dimensi gambar yang anda nak upload, pastikan anda ikutlah dia punya size yang disediakan di dalam ni. Okay. Dan juga terdapatlah syarat-syarat yang lain di mana anda perlu patuhilah agar nanti iklan anda, banner anda ni dapat dipaparkanlah ataupun ditayangkan. Dan selepas tu anda just upload and submit for review. Okey, sekarang ni kita nampak your unit amanah was successfully created. Okey. Dan bawah ni anda nampak list anda punya kempen anda beserta gambar, impression, okey, berapa banyak iklan, kekerapan iklan anda ditayangkan, dipaparkan. Anda juga boleh tahulah dia punya berapa orang yang klik, CTR dia, dan juga anda punya URL lah. Okay. Anda juga boleh edit ataupun delete lah kalau anda nak pindah kempen yang lain. Okay. Dan seterusnya saya nak beri sedikit detail lah macam mana kita nak, ataupun tips bagaimana kita nak kurangkan kos retargeting kita di Perfect Audience. Okay, di mana anda sendiri boleh tentukan charge yang anda mahulah dikenakan untuk iklan retargeting anda. Okey. Jadi sebab saya dah create campaign saya, apa saya buat, saya pergi kat manage dan saya tekan create conversion. Okey. Jadi conversion goal ni adalah matlamat kita lah. Apa matlamat kita untuk retargeting kita. Okey. Jadi matlamat saya untuk retargeting ni agar pastikan supaya pelawat saya atau prospek saya akan datang semula ke iklan saya. Jadi saya cakap lah, kat sini saya namakan prospect klik iklan atau klik banner. Okay, itu goal saya. Dan kat sini dia akan minta lah when specific ataupun link domain kita. Jadi samalah tadi saya punya unit amanah kan. Okay, kita pakai domain yang sama kan. Dan di bawah ni dia akan minta lah revenue value ataupun berapa yang kita sanggup bayar ataupun kita boleh bayar setiap kali prospek akan klik ke banner kita lah, dan juga dibawa ke kita punya domain ni lah. Okay. Jadi saya akan type kat sini, contohlah saya akan type 0.05 dolar ataupun 5 sen lah. Okay, per conversion. Maknanya bila saya set macam ni, Perfect Audience akan charge kepada kita lah setiap orang yang klik banner tersebut dan dibawa ke link URL yang kita nak hantar tadi. Kita akan dikenakan 5 sen lah per conversion. Okay. Jadi inilah goal saya. Dan saya tekan create conversion goal. Okay, nampak your conversion goal prospect click banner was successfully created. Okay. Okay, jadi itu saja untuk panduan bagaimana kita nak bina iklan retargeting kita di menggunakan Facebook Perfect Audience lah. Okay. Jadi ia agak mudah lah, tak adalah rumit sangat pun. Okay. Dan yang menariknya dia akan tawarkan kita free trial lah. Okay, di mana anda boleh cuba dulu, okay, selama 2 minggu. Ataupun lebih spesifiknya dia akan bagi kita $100 voucher lah, percuma. Dan bila iklan kita dah reach limit $100 baru kita akan dikenakan, dia akan beri kita pilihan lah sama kita nak proceed ataupun kita boleh terminate lah kita punya account trial kita. Okay. Dan video yang seterusnya, next video saya akan beri panduan bagaimana kita nak buat pula di AdRoll. Okay.